Huwebes ng buwan, kundi unang Huwebes ng taon. Ang saya-saya, Happy New Year sa inyong lahat. Hindi ko na patatagalin pa, simulan ko ng basahin ang sulat ng ating Sender of the Month. Pasensya na kasi Bisaya ang ating Sender of the Month. Dear Bes, ako di ay si Bilin Bes. Ipahibalo lang nako sa uban ang akong kaagi, isip pusa ka DH. Sa una, gusto ko kaayo ko makanhi sa abroad para manrabaho kay gikapoy na kog kinaog noodles sa Pinas. Unya, pag-abot sa abroad, ni sanamot hinuon kay tagaadlaw na ako ni kaog noodles. Maayo pa man sa Pinas Bes kay usahay na ay ginamos, bulad ug utan. Pagkapait kaayo sa akong kinabuhi, Bes. Pait kaayo huna-hunaon. Sige lang kog laban ani sa gyera sa kinabuhi bisag ikapoy nako og kasurinderon nako biya, Bes. Naa kahay makarilit nako? Kay murag ako raman giayo-ayo sa kinabuhi, Bes. Unfair kaayo ang kinabuhi sa ako, Bes. Kay bisag unsaon na kog paningkamot, murag giduot man hinuog samot sa kalisod, kay di man gihapon sakto para sa panginahanglanon sa akong pamilya ang akong sweldo. Ang sakit, Bes, kay gatuo jud akong mga kaila nga namunit ra kog sapi diri sa abroad. Di mo tuo nga noodles ra ko kinaon kada adlaw. Gidimalas pa jud ko sa ako amo kay perting tihika kaayo. Walay libreng kaon bisag istiin, maong mag-noodles na lang ko permi, Bes, kay kulang ra kaayo akong sweldo padala sa akong pamilya sa Pinas. Maayo pa ka diha, Bes, kay yahay imong kinabuhi. Ako intawon, giayo-ayo sa kapalaran. Salamat sa pagbasa, Bes. Bilin. Salamat, Bilin, sa pag-share sa imong story. Dili, Bilin, na ay makarilit ni mo, Bilin. Usan ako sa makarilit, Bilin. Kay pobre ra po din taon ko, Bilin. Maong relate ra kay ko, Bilin. Maong relate kay ko ni mo, Bilin nga. Pobre ra po, Bilin. Imong storya, hayahay ko, Bilin. Dili ko hayahay, kay pobre ra japon ko hangtod karon. Usara ko ka pobring uyamot. Walay pagkayahay sa kinabuhi. Maong makarilit ko sa imuha. Aperta, Bilin. Aperta kay pareho ratang pobre. Isaglahi ang pagdalibil sa akong pagkapobre, pero maura japon na pobre. Maong ayaw kaguol, Bilin, kay dili ra ikaw ang pobre. Pobre pug ko, dili ko hayahay. Dayon, napod siguro'y makarelate sa ato ang duha sa atong pagkapobre. Sigurado ko nga naay makarelate sa atong pagkapobre sa mga maminaw o sa mga manglantaw ani nga video nga imo sulat karong adlaw. Kay dili raman kita ang duha ang pobre sa kalibutan. Daghamang klase-klase nga pobre, pero depende ra pud na siguro nato kung ato ang ikasakit ang atong pagkapobre. Lisod jud kabalo jud ko nga lisod kaayo ang pobre. Kabalo ko Sender Bilin nga lisod kaayo ang pobre kay pobre pug ko. Maong makasabot ko sa imong gibati karon. Ayaw pagkagulgul diha. Pasalamat na lang sa Ginoo nga naa kay trabaho, kay ang uban pobre pa wala pa jud trabaho, astang lisura sa kinabuhi. Focus na lang ta, Bilin, sa kung unsay mga maayo. Kay naman dyan maayo, di man na pwedeng walay maayo. Naman dyan, bisag gamay butang na ay maayo. Bisag gamay lang kay sa tanan. Ang akong nakita nga unsay maayo, karon diya sa imuhang sitwasyon, nga nakatabang ka sa imong pamilya, dili na sila magsigig noodles dito, makasudan na sila glami, nga bisag lisod ka diha, pero ang imong pamilya, nahayahay gamay, mo na importante, mo na ang tuson. Pero okay ra na, kay naglantaw man ang Ginoo, Bilin. Kay tanang nahitabo sa atong kinabuhi na ay rason. Kana bitang malisod kay tano, mo man na hinungdan nga kanang litahuyang sa kinabuhi. Kay andad na ta sa kalisod o survivor ta sa kinabuhi. Mo na magpasalamat ta sa kalisod kay di tahuyang na prasa ng uban nga di kaagwanta sa kalisod kay wa na anad sa kalisod. Mas maayo maning naanad ta sa kalisod kay anad na ta sa kalisod dili ta makuratan
kung lisod kaayo ta. Kumbaga, flexible na ta sa kinabuhi, bisag asa ta ibutang mabuhi gyud ta. Kaysa kung dili ta lisod, murag di na to makaya ang kalisod. Maglisod yung tagtaman ka, waman ta naanad sa kalisod. So maayo ra jud ning anad ta sa kalisod. Mo nang ayaw ka gul-gul diha, kay ang kalisod part na sa kinabuhi. Og ayaw ka balaka, kay dili ra ikaw ang lisod. Apertang duha. Daghang salamat sa mga naminaw, sa mga nanglantaw. See you sa next unang Huwebes ng buwan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to get updates for a new video.